করবুক সাব ডিভিশনের পূর্ব করবুক পঞ্চায়েতের ব্রজনন্দা পাড়ার সুকুমার জামাতিয়া জঙ্গলে লাকড়ি কাটার উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় গাছের ডাল ভেঙে মাথায় পড়ে মৃত্যু হয়ে যাওয়াতে আগামীকাল তাহার অথবা শ্রাদ্ধেয় সুকুমার জামাতিয়ার শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে এর জন্য আজ করবুক তিপ্রা মথায়ের পার্টি সেক্রেটারি বিশাল দেববর্মা উনার বাসগৃহে গিয়ে জল চাউল ও কিছু ফিনেশিয়াল সহযোগিতা করেন। তাহাতে সুকুমারের সুপুত্র জানান এই সাহায্য পেয়ে তিনি খুব খুশি হয়েছে বলে। মানে শ্রাদ্ধ খাইয়ে বাঙ্গি সুয়া ভাইগাছে নতুন পাতি তো সুয়া ভাইয়াতে আলগা পাতি তো বেলায় বেলায় কে হামবাই बाय जों दिनै दाबुगिया गामियाव सफायजाक आनन्द बाजार हिनजागो अ जागायाव थांनाय जोंनि दाखुक जोंनि मामा ब थैमानि दुखुंगो जों दिनै बिजिद फायखा बिजिर फायै जों बर' बायखिसे कगलाम साफायलायखा अ कगलाम सालाय थानायाव जों जोंनि तय बाय सालाय थानायाव जों साइमानखा बिनि बोसासला खरंनाय न कलांगै बिनि हिट सिनि तय न कलांगै ब संसारनि याकारि थांखा केतामनि बागै याकारि थांखा माने के नरक जतन साइमानो ब थानाय सापटाव कायसा ब बलंग बल तानानि हिनि थांतानि अ जागाव किसा बुफां कपला कपला पाइ पामानि बागै बनो अनेक ट्राय खेगा मानसि रनान बागै डक्टर अगु किन्तु नारमालिया गाय हायनि बागै ब आबो संसार याकारि थांमानि जराव जतन फायखा आं हामबाय रनाय सिनि ब्लक प्रेसिडेंट हिरन मैत्रिफ्रा बिनि दागि मुंबाय आं तिनि सफायखा ते हामबाय रनाय सिनि करबुंनि 43 नि सिनि एमएलए बरं गोनां सन्जय मानिक सार बाव नाहारका आइदि बरं मुनिसुर आसे फेमाबा जे वाइसाव जों पुरा बुरिनि माथायफान अमके कायसा बयस कमन बखे जोंनो याकारि जाति गुस्थिनि याकारि थांखा के जोंबो बेलाइन दुखित दंगो फा थैनाय दिनो तो जों सकायले हायफान खना 13 बा के जों जे तिप्राम थानि जों जे चुकसाक करबुंनि जों बरंनो शुभा फायखा कारण महाराजा हिनो सावो जों जाति ता हिंदी जात कायसाके ताखाकदि जत जाति बायनो मातनाय हिनै हायनि बागै जों पार्टी बनाया जों जत पार्टी नो नरबो एताबो जों जाति बहायनो त्रिपुरा रियां जमातिया साकमा मग लुसाइ गारो देबर जों तिप्रामथा जों जत न सुबाय दंगो हायनि बागै आं अमले बखा खुलगैनो सायमानो जे जों महाराजानि वारियर्स जों जत जागानो थाङै निने आनि हियावै जों सुबा सुखाय दं